Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mapuno kita adon sa explanation sa itong mga hukuk. Yamin chin hukuk. Itong ini connection Allah kan mo wajib mo itunay. Ya. Yan ang biya nga hukuk. Itong ini connection Allah kan mo ang mga hukuk wajib mo itunay. Ya. Umakatunay bukid yang sambuk dua, yang kadaigan, di nakahirapan ka, disgrasya ka sa. Ako sa kolong ni Salman sahaba, inna li rabbika haqqan, wali nafsika haqqan, wali ahlika haqqan, fa'ati kulla di haqqin haqqahu. Doon cinta Rasulullah, aun dunia kakunik sa badanmu yan hak kapatut. Yang muna-muna kapatut sin Allah. Kapatut sin agama. Kapatut sin asawa mo. Kapatut sin anak mo. Kapatut sin sapi mo. Kapatut sin Quran. Kapatut sin mata mo. Kapatut sin taringa mo. Kapatut sin paa mo. Kailangan lang sin Rasul inubos yan, makatunay mo. Kung di mo makatunay, disgrasya kau sa Allah kiamat. Allahu Akbar. Kaya, insyaAllah, sabog-sabog ka natin. Yang muna doon na topic natin, kapatut sin Allah. Yan daw man kaya katunay mo, pero yang sunod kapatut critical japong kau. Tama, usag, ya katunay na niyang haksin Allah, pero wala makatunay ang haksin asawa na. Kritikal ka. Ya katunay mo yung haksin asawa mo, wow makatunay ang haksin anak mo, kritikal ka gyapon. Ya katunay mo yung haksin anak mo, wow makatunay ang haksin sapi mo, kritikal ka gyapon. Allahu Akbar. Ya katunay mo na ubos-ubos, wow makatunay ang haksin tiyan mo, kritikal naman. Hukuk, mga hak kailangan, ito din natin. Pero tagbis kayo yang iatakan sin Allah yang makita na yang itong yakapunik sa lawas na nahak, tagbis. Sino kayo yang topikan sin Allah? Itong di topikan sin Allah na yang makita na kayo, magsabayang kayo. Yang asawa yang mga lumon yang tiyan bahala na makakantsa haram. Critical kau. Mama, kailangan ubus ng yakasukat yakakunikan mo hak katigaman mo. Para wali nafsi ka, alay ka hak lang sin Rasulullah. Mismo ginawa mo yan, kailangan makatunay mo kanan yang haknan. Kung di mo makatunay, managot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Madimanda. Allahu Akbar. Madimanda yang badan mo yan. Kung yung dali iman sa mga demanda, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Mga demanda da yang lima mo kawawa makatunay ang haknan. Allahu Akbar. Yang paa mo wawa makatunay ang haknan. Allahu Akbar. Munun yang may tabukan natin ato sa Allah kiyama. Makalonglong da. Long na ya Allah, long cintian. Wanan makatag ka na kanyang hakku kanan. Long daw man si mata. Ya Allah, kung yapon. Yatay, kakaubos ng mga Allahu Akbar. Mga demanda pa Allah subhanahu. Pero wow makatunay kanan yang hak. Allahu 360 hilong sin Rasulullah yang buku-buku ng barat natin. 360
60 ka buku-buku yang joints. Joints in badan natin, 360. Ubus yan, on hak lang kan mo. Kung di mo makatunay, maskin niya kay itang payang dali mo pagsamari. Makadimandakal mo sa lokyam. Allahu Akbar. Ako sagaw, yadamdam ko sabay, mapuno kita doon sa ubus ng hak. Para natin katigaman, para natin makaatag, makatunay. Kapara kita ado sa lokyam, ay katunay ko man ya Allah, Allahu Akbar. Wadi ko nila kala kaya katunay ko. Kaya, yang number one, hak kanatan, haksin Allah. Yang dalil, si Muaz. Kunturadipan ala khalfa Rasulullah SAW, yang himar, yaga sakay yang darsul sa himar, ado sa tarikod nan si Muaz. Launjin Rasul Muaz, katigaman mo yang haksin Allah, kan mo. Launjin Muaz ini, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Yang kaya yang matigam launan, Allah o ikaw. Ako launan di matigam. Uni yang haksin, Allah kanak. Ako daw man, Muaz, katigaman mo yang uni yang hak mo Allah. Ikaw uni yang hak mo sa Allah. Launjin Muaz, Allah o yang ikaw yapon yang matigam mo, ikatigam kuasan. Ya. Aun haksin Allah kanatan, aun do man haksin kita mayo pa. Aun. Ninang yapon ama o anak. Aun haksin ama, aun haksin Allahu Akbar. Insyaallah makadatang natin yan. Katigaman natin yang uni yang haksin mga anak natin kanatan, katigaman natin yang uno doman yang hak ta kanilan. Katigaman natin yang uno yang haksin asawa natin kanatan, uno doman yang hak natin sa asawa natin. Para magyaw yung pagkinabuhi sa dongya. Di ba? Kasaan kita madisgrasya? Iyan, asan magsabab yung kanaraka mo? Asan magsabab? Madisgrasya ko sa naraka o di mo katigaman yung mga hak yan. Allahu Akbar. O, yakasambayang na ko sa masjid, di na makuha 5 wakto. Pero ito kaya diyang yakatunay mo. Sambok, ang payabili na, sobra 1,000, 1 million. Allahu Akbar. Ako sa kalong sindraso, yung babae, maski nun yung pagtunay nila sa haksin Allah. O di nila muna makatunay yung haksin asawa nila, longsin Allah, di ko tariman yung hak, yung ibadat nila. Iuna nila muna longsin Allah yung haksin, banan nila, kaysa hak ko. Wow, iuna. Allahu Akbar. Kaya, yan yung kakritikasin mga haka. Okay. Ano yung number one, hak? Ang explain natin na doon. Haksin Allah. Pabila makatunay natin yung haksin Allah, uno daw man yung resulta adi sa dunya o resulta sa Allah, kiyama. Pabila din natin makatunay yung haksin Allah, uno yung may tabukan natin. Yan yung topic natin. Kaya, pabila makatunay natin yung haksin Allah, uno yung makamang natin a resulta adi sa dunya o resulta sa Allah. Pabila daw man, di natin makatunay ang haksin Allah, uno yung may tabukan mo adi sa dunya. Yan na, hak pasin. Sumunod na saan? Haksin propita. Kaya, sumunod na saan? Haksin takanak. Pasayan yung arrangement. Arrangement siya kami. Haksin Allah, number 1. Haksin propita, number 2. Haksin takanak, number 3.
Number 3, Allahu Akbar. Sunod naman, haksin asawa. Allahu Akbar. Haksin bana, haksin anak. Insyaallah. Makadua kita may sumawi pa yung umur natin, maubos natin yan. Haksin Quran, haksin sapi, haksin badan natin, explain natin ubos liyan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kaya, para katikaman natin sa magyaw, sa ito pa clear, yang kinabuhi natin na di sa dongya. Pasal di natin katikaman yan, na mapayag yang pihak lamutin Allah, apa mayamshi mukibban, ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Long sinala, uno ba magunawa yang situation cin utaw ama panaw sa madegem, ama kabanggayang mga yang giyanan sa mga pader, o di ka matuwad, o itong mapanaw sa straight magya. Long sinala, usip ko kamayo, magunawa? O niyang sa tubag natin, mawat. Di magunawa, yang itong yapano sa madagam o yapano sa? Apa, okay. Oh, nakasandig ka naman. Okay. Beribukan kanakan yan? Kanakan yan? Ang kilid. Itu ba siya? Ustad. Okay. Okay. Bali yang basis natin sa kapatot sinulakan natin na Quran sa surat Nisa number 36. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa'abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sambugid yang kapatot sinulakan natin. Masimba kita kanaan sa way sagel. Way sagel. Yan yung kapatot sinulakan natin. Pabila masimba tayan sa way sagel, anyat way sagel sinyata ikhlas kanaan, nalang sinallah. Janjikan mo, di na kolong na makananam sa naraka. Di na kau makananam sa mapaso, sa naraka, di na. Allahu Akbar. Minanglaw generasyon kanimo az, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yan yang hak kulong sinallah sa alang ko, masimba ka na kanakan sa way sagel. Way sagel. Way shirk. Uni mining si mga sagel yan ni, na minamasambayan ko pa sa longnan, adon maatag si imam dyan jakat, makasambayan kita. Ito minana. Yang kasimba saon? Sagel. Allahu Akbar. Magpanuntut kita sa ilmu para kita masikat. Ito aon. Allahu Akbar. Magpanuntut kita sa ilmu kasuguan sin. Para katikaman natin yung agama natin. Masud kita sa masjid, pasal suguan sin. Allah. Maindo kita para magkatigam yung utaw, para magkaturid. Bukan para sa sapi. Yan, ipikalaw ng sagla. May ma-lecture ako pasal di ipadakanakan yang sweldo ko, di ako maka-lecture. Ito minanaon. Yan ang mining sinala, wala tusyriku bihi syai'an. Yang kalinyang kulong sinala, makasimba ka mo kanakan, why? Ako sagaw, yang piyagalaw nga ikhlas, pure. Yan ang mining sin ikhlas. Pure. Okay. Nah, atagad ka mo sa explain, kaya yang kita mayong mawat ka natin yung magasimba sa lain sa Allah. Pero yang kadegan ka natin, yung kasimba sa lain po Allah. Ittakhadu
ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Longsin Allah, yang mga Yahudi isimba nilan yang mga ulama nilan. Mismo ya kalau masuk bakara. Ittakhadhu ahbarahum. Iminsin ahbar ini itu mag-explain kanila sa agama. Wa ruhbanahum. Iminsin ruhban ini itong mga pari, kaya bita ko ruhban na masiparit sa bahay, di na makasawa. Makasimba kaysa. Yang tawag kasan ruhban. Ruhban. Ano mga pari man. Satu pa di na makasawa, basta sa ginuugid yang life nan. Yung tawag doon, ruhban. Nalangsin Allah, mga Yahudi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Isimba nila langsin Allah yang mga ulama nila sa lain kanakan. Ya simba sila sa lain kanakan. Itong isimba nila mga ulama nila langsin Allah. Langsin mga sahabat, munun yung pagsimba kanila. Allahu Akbar. Nalangsin Allah, langsin Nabi Muhammad, pabila magalong yang ulama nila siya halal, maskin haram pa, magtuon na sila. Tayo mga Kristen basta declaration yung pare nila. Okay. Yan yung piyagalaw nga pagsimba kanila. Hindi pagsimba. Maskin bukod yaga kwan, yan, isimba nila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, adik ka na, tulwag kita nakasimba. Badayin ka natang Yapon, niya kasimba sa ulama. Maskin katigamanan yang bisyara, piyagalaw nga din ulama rong, nalaw nan, basta ako lang nan Shafi'i ako. Basta o niyang kamali Shafi'i, ito da. Ya simba mo si Shafi'i. Allahu Akbar. Ya simba mo si Shafi'i. Allahu Akbar. Ako lang na Maliki ako. Unang kay Malik, maskin wa makasukat, yan da. Nasimba mo. Kaya, nalong sinti ka to, basta kami, kanisekan muslimin namin maskin wrong pa. Ya simba mo. Allahu Akbar. Kaya, yan yung piyagalong at taklidul a'ma haram. Di pwede masunod ka sa ulama o di mo katigaman yung unyang dalil nilan. Kaya, kailangan pagsunod sa ulama, may adto ko kanan. Pasal yung dalil nan, clear. Huwag lang mo, basta yan, maskin unyang piyagalong nan, okay ako. May unyang dalil. Ay, agaran mo kanalong na diyo katigaman. Along namin, taklidul a'ma haram. Palong ni Ibn Taymiyyah, pabila minito yung pag-agama, katunan si leader, taubat kau. Kau makasukat yung pag-agama mo yan. Satu pa, ano yung tawagasan? Proud kau, asabiya ba, asabiya. At ini maskin wrong yung ulama mo, alam mo, basta ako kanaan. Hindi haram tinagami Islam minito. Yang agama Islam, bago kau makadeclare sa adto kasaya na ulama, umika-clear, ikatigaman mo yang uno yang dalil nilan. Kaya, nalaw ni Ibn Taymiyyah, pabila aw nasan utaw, maskin way jadong niya, satu pa, asabiya, maskin matay, ado mazhab, na kantunan si leader ka, pagtaubat kao. Uri makataubat, nalaw ni Ibn Taymiyyah, bunun. Patay. Patay. Namadaya ka matay imam. Maski di nakatigaman yang dalil sin matikal, masa ka matikadang kami balong na. Nung di nakatigaman yang unang dalil sin matikadang. Nami ka ipremin yang saralaw ni Ibn Taymiyyah, kantunan, taubat kau makasukat yang indag mo yan. Law na di damatay da ako di. Nalong ni Ibn Taymiyyah, mika, yaubus ta kaya kanto daya kapadumdum di Japon na kamangan sin leader ka sintinsyahan sa patay. Yan, kau di Ibn Taymiyyah yan, kan Ibn Taymiyyah. Allahu Akbar. Ulama ada kuasa dongnya, Ibn Taymiyyah yan yang declaration nan.
Pasal na nga, sambog gahid in long ipagaidol mo. Sa bukid. Sino? Propita. Ittabi'u ma unzila ilaihi wala tattabi'u min duni. Agadi mayo yang itong initurong ka ni Muhammad. Ayaw ka mo maagadya, lain. Allahu Akbar. Kaya, naminan yang situation natin. Okay. Bali, yang hak sinallah ka natin, wagib natin, farado natin iatag ka sa Allah, masimba, kanan. Sa di pwede, saglan. Isago. Allahu Akbar. Kaya, explain ko kamayo, mununi ang pagsimba sa lain pa Allah. Na magunawa ng asawa. Madaig ka natin yung kasimba na niyang asawa nan. Laon sin asawa nan, mahal, tarimada yung negosyo na riba. Para makapaindag kita sa bahay, magyaw. Itarimasin ba na? Bali ikaw ba na? Yan nasimba mo? Asawa mo. Basta sino yang utos sa dungya, pangintuan mo sa, di kalinyan sinala agabakan, ito yang isimba mo. Ito yang isimba mo. Allahu Akbar. Yan ang shortcut. Laon sin asawa, ayaw na ko masambay nga ito sa masigit. Nanga, ang magabag tabi sige tali sa bay. Way magipat sa bata. Nayang into da yang sa damdama. Maskin way cruise ato sa sujin bay mo, yang cruise asawa mo. Yang barhala. Yan ang shortcut Ubus-ubus ng sugwan sin asawa at sugwan sin bana. Adi kalinian sin Allah. Ubus. Isunod mo. Yang asawa ya simbanan. Bananan. Atau bana ya simbanan yang Allahu Akbar. Ha? Ako sagaw, aun leader nato sa Madina, inibili sin Rasul, pamilya Ansari, taga Madina. Yan ilaong sin Rasul, ibiling ko kami leader mayo, pangintoy mayo. Nalaong sin mga taga Madina, ya Rasul. Ya pa ng Rasul. Aun sambok kalaw, ya high blood, itong leader. Ya high blood. Law na doon yung suko ko kamayo. Parimayin kita. Ubus ng suka ko kamayo yung galong yung Rasul sa pangito ka mo. Ay, baka pangito ko. Law na magatipon sa kahoy. Kahoy. Magatambak. Yung katambak yung tagot to sa Madina. Kasukuan sin. Leader. Pangkad na. Nalaw sin leader. Kalayo. Sa ito pa, sunugon. Naisunog nila. Yan pa yung high blood gin leader. Ubos ka mo lang ng sud ka mo saan? Alam sin mga sahabayani pa. Ya akan kita sa Nabi Muhammad kaya yalap kita sa naraka. Ubos adumasad kita sa yani palaong nan makadamdam kita mayo. Kumagilo. Wa mo sila pakalong dyan, dili sila mo sunod. Pero, yaga alanganin yung mga sampat itong high blood, yaga? Yaga pa ba? Sa ito pa minang, kwa ditong leader. Wada sila, wada suko yung leader sa long nan ba? Sud, basta yaga? Allahu Akbar. Ya kadto sila sa Nabi Muhammad, pagdating si Nabi Muhammad, in-story na yang itong naitabo. Laon si Rasul, uwas sa yang into ka mo, kanaan sa yasud ka mo sa naraka, di na ka mo makalugod sa naraka, di na. Pasalaw si Rasul, innamat ta'atu lil ma'ruf. Yang kid yang panginto sa ledar, na may kamagyaw yung sukunan. O may kamaat, di pwede. Di pwede magtukalaw niya sa ledro, mati ang sukuan ng kanmo.
Allahu Akbar. Nah yan yang kadang na labi-labi na itong mga mayor, mga unuasan, madagyang mga batanan, law ng pataya. Ato na yung batanan kay patay. Yasimba mo si mayor. Allahu Akbar. Kamang nga palaw na itong babae kaya krasa kulaw nan. Ikamang naan, yasimba mo si. Allahu Akbar. Yan yung sipatin pagsimba sa utaw. Mangintuko kanaan sa itong di kalinyan sinala agawakan. Total, yasimba mo yan. Yasimba mo yan. Mas kinuha pa ko sujud ka nan, yasimba mo yan. Ako sa kalong sinala, pabila makasimba ka mo kanakalong sinala, yan kailangan ko pure. Way sagal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas lang tinuturo. Kaya sambayang, puasa, zakat, hajj, mukhlisin. Ikhlas ka na ko. Kaya yan yung kailangan ko. Makatunay mo yung hak sinala pabila masimba ko kanan siya, ikhlas. Namamay ba? Kaya nasa bukid yung makamang natin na sa dunya, sa bukid. Makasimbak kita sa Allah sa ikhlas at takan da ko sin Allah sa life sa dunya aupat. Puros on dalil. Unyang upat yan, ari pa sa dunya kita, lain niya alaw kiyama. Pabila yang kita mayo ka makasimba sa Allah sa ikhlas, ya sunod siya aturan si Nabi Muhammad, upat ari sa dunya wapa ko matay, iatag na sinulakan mo. Resulta sin, ya katunay mo yang haknan sa itsakto. Kaya. Pero kung di mo makatunay sa itsakto, atakan ka na sa dua, makamang natin yapon yan. Pabila makatunay mo yang hak sin Allah sa itsakto, ikhlas, ya sunod sa aturan di Nabi Muhammad, number one lang sin Allah, iatag ko kamayo at tamkin. Tamkin. Sa ato pa, makaindag mayo yang agama mayo sa way yaga labot-labot kanan. Way yaga control kanan. Wow. Ubus ng gagalawangan sina agama mayo, ma-implain mayo sa way kalukan mayo. Na yung question na doon. Yaga paindag natin yung agama natin sa way kalukan. Way yaga. Umi kayang tubag natin wa. Ano yung sabab? Yang miningasan, wa kita makasimba sa Allah. Sa pure. Yan ang resulta. Yan naman, may nakamang natin naman na kapaindag na yung agama Islam. Pero, umpay ka control. Way susun mo saan, ya sa tabi na yung pagtunay mo sa hak sin Allah, incomplete. Pasal di magkakakawiyang Allah. Di magkakawiyang Allah. Ubus ng piyagalaw na sa Quran, Siddiq. Mamaywa. Ubus ng Jiyandi. Jiyandi sin Allah. O di natin ka na naman, bekensikin siya na Allah isa mapawanan, ka-implement, sababkan mo. Maywa, may atakan sin Allah yang mga Muslim sa life sa dunya magyaw, na ngayon iwa. O niyang makatubag mo, wapa ka kwan yang Allah, wapa ka tuman siya. Tiya kalawangan nan. Ikaw yang wapa ka tuman siya kabukan. Pasal yang Allah, waman asdaku minallahi qila. Yang ubus ng piyagalaw ng sin Allah, ito na inan. Inna kalato klipul. Di magbarubay ang Allah sa piyagalaw ng nan. Us piyagalaw ng nan yang, atakan taka mo sa life. Amang jaw. Allahu Akbar. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan. Ay ba? Atakan ko sa magyaw life sa dong yang utawa mag-agama sa
Maturid. Mewa. Mewa pa katuman yang Allah. Di. Ikaw yang wa pa katuman. Pasalong sinallah, pajkuruni. Kamu muna lang sinallah yang pagagabag sa kalinyang ko, bago ta kamu. Yang aka simbahan sa muro, bago makasambayang, atakan mo na sa rizki, bago makasambayang. Di ba kami dito yung agama Islam. Sambayang ka muna, bago madatang yang. Na yang bansa muro, magsambayang ako, umi ka madatang yang rizki. Pasal dia ako pagkasambayan ka, kulang yang rizki, hindi pakakan. Mga makatong kita sa masjid, di pakakan. Wa makasukat na indag. Yang indag, magyaw, sambayang ka, bago madatang yang rizki. Nami ka, parizkiin mo muna yang Allah bago magkasambayang, di magsulot. Di magsulot. Yan yang minijin, pajkuruni. Yun na sinallah. Ipakita mo mayo yang sunog ka mo kanakalong sinallah bago taga mo atakan siya. Sampun di minan niya may tabo. Di ito ni sinallah yang itong janji ng kanatiri. Ni mama. Ya. Unang dalil natin sa iatag sinallah kan mo yang ikaw ay maindag yang agama. Kung sinallahu subhanahu wa ta'ala, anapang mayugay sa suratun Nur 55, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Suratun Nur 55. Ya kalong sinallah, ura sa makasambayan kamo sa pure kanakalong sinallah, atakan ta kamo sa live sa dunya yang agama Islam yang magaindag. Agama Islam yang magabaya-baya. Diyan di sinala yan na mama. Yang question, nangayani minini. Ay bakit yang meaning, wa pakatuman yang Allah sa janji, di. Istidiin Allah, matuman sa janji. Pero ikaw yang wa pa ka? Pasal, wa mo makatunay yang hak sin Allah. Itunay mo muna yung hak sin Allah. Iatagukan mo lang sin Allah yung hak mo daw man. Yan ang situasyon na. Ya. Yan yung number one, ang makamang natin sa dunya. Makaindag yung agama natin sa magyaw. Magyaw yung pag-implement natin, o kalakan natin, relax yung pag-agama natin. Na doon. Ngunun yung situasyon di pag-agama natin. Di mama? Umaga minini kita yung mag-lecture minini. No, bakit manag kita na long na terrorist. Ya tangke. Wah, yung mama. Wah makamang yang long sinallah, atakan ta kamo sa freedom apag agama. Mama. Number 2, ayatag sinallah kanatan pabila makaibadat kita sa ikhlas, way sagal. Ikhlas, ijakto, sunod sa pag-ibadat si propita. Number 2, ayatag sinallah kanatan. Di kita mayo makaya si syaitan, di. Di kita kadraiban sin? Di. Diyan di sinallah yan. Ini diyan din sa Quran. Di ka makaya sin? Syaitan. Kaya, pasal yang syaitan, 24 hours, yang ihanap naan, mununo ko matanag sa agama mo. Ako sa riwayat sa kani Abi Hurairah imam, kadangagan mayo, yag kita yang syaitan, cin ibadat ta utaw, yang syaitan, cin di mag-ibadat. Yag kita. Itong syaitan, cin yag ibadat, payatot. Way dagom. Way magyawa. Parangay. Maripa. Laun sin setan sindi magibadat pare. Nangaminanda yang parangay mo. Payat. Way dagom. Way pagligo. Bagan magyayam. Tanang ako lang ng pare. Disinti.
Ito bagsin itong setan sin mo yang ibadat. Pare, pasal yang kena utaw ay agadan asasatan, ubos ng gabakanan, di makaringo sa bismillah. Umasad jabay, bismillah. Yabilin ako sa lugwa. Allahu Akbar. Sa lugwa ko lang nan. Sugar, ulan, asang kalakal ko mininim parang ko. Umakan daw man itong kanakana sa satan, maka bismillah. Nalaw na nistidi ang gutom ko. Basta di ako pa ka? Allahu Akbar. Makaligo daw man, bismillah. Di ako lang na makaligo ako sa lang maripa ko. Makadagom daw man, bismillah. Di ako lang na makasulod sa ito mga dagom na mga branded. Pada istri ako. Borlis. Allahu Akbar. Nalaw sin syaitan itong di maka bismillah yang isasatnan. Lonan pare, yang kena ibantayan. Wakanan yang minan. Ako sa akong matambok ko kung lang disintil. Riwayat Abi Hurairah yan. Allahu Akbar. Hadis. Ha? Na yang dalil itong syaitan jin Rasulullah unin history dan. Ya saja Islam. Pasal yang Nabi Muhammad on syaitan na yaga. Yaga kuan kanan yaga tanaw sa mono matanak sa kamay Nabi Muhammad. Pero yang naitabo bukan magsasat kaya ka syahada. Syahada wallahi Rasulullah. Ya ka surrender itong di pidalong na di kita makasurrender, kadi kita makakan. Allahu Akbar. Yan na mahirap yang utawa di sa dunya, maawat sa parihalas Allah sa setan. Sigurado yun. Sigurado yang utawa di sa dunya, kamong si setan. Long sinallahu subhanahu, dengan kami long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inna ibadi. Yang gidlong sinala syaitan di mo makaya na ibadi. Itong makaya ka simba ka na sa ikhlas. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Kaya, Suratul Isra. Kaya. Number 65, Suratul Isra, Imam. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Long sinala syaitan. Pakana ka yung pagsasat mo sa mga tupo ni Adam. Pero yung jin Allah, itong iya kasimba kanakan sa ikhlas. Uy, sagal, ikaw yang makasurrender. Allahu Akbar. Imama. Allahu Akbar. Uno daw man yung mga sniper sin syaitan, amakamang dakaw. Kaon sniper sin syaitan na. Pabila yan ka may sniper kasi setan, masugat ka yun. Masugat ka yun. Kaya, pero kung yang yan tuloy yan pag saita din setan ka, medyo makuburan mo, adi makasut. Ika number 1, aside din setan na sniper niya, yang puso mo. Min syarril waswasil alladhi yuwaswisu. Uni yang cover na sa sato pa. Nakakita ka mo siya nagtinimbakayan niya kadagom sa. Waduh. Para di masukat yang ate mo. Kailangan makatigam ka sa akidah magyaw. Makatigam sa akidah. Ako sagaw yang number 1, masugat yun. Di makakover, masugat yun. Pabila yung utok ka ignorante sa agama na. Pabila ignorante ka sa agama mo, maskin bakan pa sniper seta, maskin mga munang giraseta, masugat na ka. Ayaw da, M16. Maskin mga D20 gid. Allahu Akbar. General
Basta way katiga mo sa agama mo, masugat ako si setan. Masugat ako si setan. Dumduma mayo. May nagibadat ako man, ustad. Nagibadat pero way katiga mo agama mo. Masugat ka dyan. Tanawa mo yung ubus ng niya kaibadat. Tabi sa mga imama, ubus ng niya kaibadat, tawi katigam naan. Yang kadega din ibadat nan bidaan. Hinduan mo, di marim, ikamatay naan. Yalong nan, si Ustad Muslim, yalong niyan bago. Yalong niyan, wa makasukat yung agamanan. Kanatan yang yakasukat. Pero tanawa yung knowledge nan, wa. May knowledge nan. Ha? Ano yung sebab? Ya sugat sin, sniper sin. Setan. Allahu Akbar. Ayaw mo ibilin. Yan yung mga agama sing kamatikad dengan mus, ibilin mo. Makamumua. Lang mo aday niya, sugat yun. Nasugat ako. Sugat. Kung ikaw makadawa, ikaw pa yung damanan. Allahu Akbar. Ito na muruan, masugat da kau sin syaitan. Isnabi syaitan, pabila ignorante kau sa? Ako sa kalong sin Rasulah, talabul ilmi. Ala kulli muslimin. Neta na isaboy ng muslima. Imam, talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin. Wade muslima. Way hadis, ayaw ko mong ala kulli muslimin wa muslima. Way muslima. Nanga, pasal yang muslima san jeans. Yang minin sing jeans, basta muslim pa kau, babae o usag, wagib kan mo yung manuntut ko sa mo. Mina yung pagpamining sa hadis. Yang hadis yan, may nangawa malambit yung babae ka usag geda. Pasal yan na muslim jeans, yabi to jeans, basta muslim pa ka. Muslim ka, babae o usag, bantot, basta muslim ka, wagib ka mo man muslim. Kaya, yan yung nga. Di bibi pa pero sabi talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Kulang, wa muslima. Wa ko makatikam, ang gidukangan mo. Wa sa hadis sa muslima. Muslim gay yang piagalong din Rasulullah. Nanga, yang minijin muslima saan, basta nag-claim pa ko sa muslim. Usago. Wagib kan mo yang manuntut sa ilmu. Allahu Akbar. Kaya, nga, para di ka may sniper sin. Allahu Akbar. Ika number 2, ang makamang sinsetan na di sa dungya. Itong utaw, ayang isunod nan, napsunan. Napsunan yung isunod nan. Yan ilong nan pasal bata pa kita. Napakadegad yung relasyon na bubahay. Pasal bata pa rin kamo. Umatikad lang kita di da makakaya. Isunod na niyang. Pasal adulaw dan yang madega negosyo adon riba. Ano okay dagid. Isunod na niyang. Kumika. Ako sa pikihi. Yang mano siya sa dunya dua ged. In akal niya. Aklun syarih. Wa aklun tabriri. Kung man yang akal yan. Yamin isin aklun syarih, akal, makadrive kan mo padag sa suruga. Makadrive. Yan yung buka, kaya ni makasid ka mo sa suruga. Yan yung akal, aklun syarih. Akal, magyaw. Ikadua, akal tabriri. Uni tabriri nini. Gabuka na yan kapag tobat kayo. Purita ka na yung bubayan kapag taubat ka gid. Nalaw din aka mo, bunalong ng kabata pa kita. Yan ang minsin, aklon, tabriri. Allahu Akbar. Itong mga inibawal, dumduman na sa minang, bakan mo yan mabagat. Allahu Akbar. Makaminsang gid, apag kuritak sa bubay, bakan mabagat yan. Yan ang piyagalaw nga aklon, tabriri. Kaya, ya aklon syarih, kadraibang ka na nato sa masjid.
Kadraiban ka na nato sa suruga. Kadraiban ka na nato sa gabag kamagya. Yung aklon syari. Yang akal nan long nan magyaw. Nomi ka, bata pa kita, nangalong na magasambayan kita. At doon lagi kita sa matikadang. Yang tawagasan aklon tabriri. Yang akanan, yan yang isunod ng akalan. Allahu Akbar. Okay. Yeah. Ika number 1, number 2, parihala, paida, resulta, iatag sinolakan mo, pabila ya kasimba kakanaan sa ikhlas, ya sunod. Ya katunay mo yang kapatot sinolakan mo sa eksakto. Ika number 1, atakan ka na sa tamkin. Yung tamkin ini, makaindag yang agama mo. Makaindag. Allahu Akbar. Kaya, number 2, parihalang ka sinolo sa satsin. Kaya, Allahu Akbar. Dua gira uto yang ini declare sinallah sadi kasaidan jin syaitan. Dua gira uto sa dunya. Dua git yang Rasul aun syaitan na pero ya kasurrender. Dua gira utaw ini declare sin Rasul hindi kasaidan jin syaitan. Sino yan? Si Miriam iban si Isa. Allahu Akbar. Si Miriam. O si Isa. Allahu Akbar. Ini declare sino lah yan? Di kasaidan jin syaitan si Miriam. Di kasaidan jin syaitan si Isa. Si Muhammad, nasain ka na ng syaitan. Pero, surrender again. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Do again. Inni u'iduka wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Ya kedua. Ya kedua yang ina ni Miriam. Pasal di manganak, pag anak naan, pag anak naan, ya kedua. Ya Allah, yani kabudusku yani, please, ayaw mo pasedi sa setan. O yang pamilya na. Itarima sinala yang doa ni ina ni Miriam. Allahu Akbar. Di makasedi yan? Setan. Ang kanatawag ka ni Miriam, tawag din mga Christian, ano yan? Maria. Di, Virgin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Virgin Mary. Kaya, ako sagaw, dako ay pagsukur natin. Dako. O inang kita sinala sa makasukat yung akida natin sa kanimerya mo kay Isa. Linag kita gyapon si Christian. Di mama? Wa kita topik sinala sa katigam kita sa itsakto akida kanimeryam o si Isa. Linag gyapon kita si Christian. Wala pasal sin itopikan kita sinolay kaluyang kita, iatakan kita sa akida itsakto. Si Miriam, Virgin Mary. Sa ato pa, pinakamagya wabubay siya. Doon niya pasal, iparihala sinolo sa setan. Si Isa, miracle yang ipanganak kanan. Iparihala gyapon sin Allah si Isa pasal inang nan propita. Allahu Akbar. Yan yang isu pa yagalong na sa propita yan. Isu pa. Bago pa yan si Isa. Kaya datang yang pamilya ni Mary Mado sa Palestine. Law na Mariam, uno da ko ini yang pamilya mo bakanminan yang gawakan ang kanmo barajina. Nangayagan sinakaw. Yang ama mo, yang ina mo, suti. Kung siyang kani Mariam, bawal. Bayo ko makatubag, ayaw makatubag. Law sino, ayaw makatubag. So, pamaon makausip, ituli mo yang,
Law na niya menang dah. Nangay pa history kanatan yang isa wa palugwa. Law niya ini Abdullah. Law jin mga utaw nangay kalagalong. Isa paguyaluya kalong. Ako law nan alang sinallah, propita sinallah, ini pada adi sa Palestine. Wa panginto yang Bani Israel kalau naman ipagpanginto natin sa anak sin Sina. Kaya uus ng Israel, wa panginto kani. Isa na nga yang akida nila anak Gina. Sino yang into kanak kani Isa? Roman o Pilipinas. Mismo pamilya na sa Israel, wa panginto kanang kaanak Gina. Dagatay pa patayon. Allahu Akbar. Ito mo naman mayo. Yan yung question na dakwa. Kama mga Kristiyan, when si Consimeria, Isa, Palestine, Israel. Ang basambo ka Israel ang into kanan. Ako sa ako, dakwa pagsukul ka natin. Iatakan kita sinullah sa akida amagyaw. Sa kanimeria mo kani, Isa. Kuha kita atakan sinullah, minangyapong kita. Minangyapong kita. Ha? Makarali. Paindagan si Miriam. Ha? Si Isa, piyapagdagom sa sujin simbahon sa bahay. Winan. May ustad, bukan manisimba namin si Isa o si Miriam. Pero iagian. Pasal masedya. Wa ko makaibadah sa wa'budullah wa la tusyriku. Allahu Akbar. Ayo ko mag-agi-agi long jin Allah pagsiyo. Derek kau. Kaya, na ako sa yang kita may mga Muslim, ombong Japon namin ng Christian. Bukan manami simbaya ustad yang kahoyan na dakwa di. Ya agi kay nasan. Kristo ka Japon. May ya kanto man kami sa kuburan ni Umpu, bukan isimba. Pero ya pangayo kanan sa yan yang magadoa sa Allah. Kristen Japon. Wa'budullah wa la tusyriku. Allahu Akbar. Number 2, pabila maikhlas pag-ibarat mo pala ka makatunay mo. Atakan ka sinullah sa di ka makaya makadrive sin. Edit. Ako sagaw, yang pagtarbiya sa pamilya, 2. Tarbiya sa pamilya, awa pa makalugwa, o tarbiya sa pamilya, yalugo na. Imam, pabili di mo yan ikagyan na pagtarbiya sa anak mo, paglugwa sin anak mo bunang. Ngayon, ini wadi cover-coveri mama. Tarbiya sa anak mo, awa pa makalugwa. Ulitaw pa kahaw na isugod ako sin agama Islam, tarbiyan mo yung anak mo. Mano na Imam? Anak ko sa bubay. Adi ka makadimanda si anak mo sa alaw kiyama sa nga ama, ipirian mo ko sa ina ko, amo nang. Nanga ama, yang inang mo, ina ko, di makasambayang. Pero kung yung inang mo, inasin anak mo, iya kasambayang bara agama, di makadimanda yung anak mo. Di. Kaya, napabila yung asawa mo, kani makasambayang, paring kamuti, di mamunang. O hindi mamunang, ay makaibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno dalil natin Imam, Fadjofar, bijatid din taribat. Long sinraso yang bubay asawan sa 4. Guwapa, magyaw yang dugo, matigam makaanap sa sapi, o mayaman. Taga agama. Pero mahirap long sinraso anapan yan, 4 yan. Pabila kahirapan ko maka-anap, ato da kay para agama. Makispangit pa, mas kinunubas ato sa baragama. Allahu Akbar. Nanga, taribat yada. Masipti ang anak mo.
Allahu Akbar. Number 2, pagparihala sa pamilya sa wapalugwa. Pabila masaid ko sa pamilya mo, kailangan magabasa ko sa Bismillah. Allahumma jannibna syaitan, magjannibi syaitan, marajaktana. Nalong cindra sura, pabila asan yang masud yang anak, yan na timpo, di gyud makaya sin syaitan kada drive di. Di. Ugara mi kaway ko nakabasa, kaya lipong dakaw. Ano pa pagbasa asan? Allah, wako. Lagi daw yung mga bago kasauni pagbasa asan. Paglogo asin anak mo manang. Unya manang. Aun akanan, pero di nang katigaman yang agama. Kaya ning sure kata, pamapagkasakitan natin na. Ubus ng utawa, di ba katigam sa agama Islam? Menang. Menang. Allahu Akbar. Nanga menang. Ipadakwa na niyang mabilin itong matanak kaysa itong forever. So sample. Longko yani longko forever. Di masapad. Yani 7 days gate. Masapad na. Long mo, asanda ako sa 7 days. Pero parihayam, mas barato pa yani forever yani. Uni mapagalong mayo, may munang. Nanga ipilinan yung 7 days gate yung 70 years gate ipilinan, wanang pilihan forever. Kaya, pabila ba, piagalongkan mo, yani ba yani 50 years, yes, masapad na. O yan ya ba, forever. Condition. Lang mo asanda ko sa 50 years yan. Ano niya mapagalong mayo? Pero puro siyatag yan. Iyatag ko, ikaw gano'n makapili. Alam mo, mapili ko 50 years, gaya yan nasapad na. May manang. Kaya, Allahu Akbar. Tama. Number 1 na pagtarbiya sana ko ni number 1. Itong wapa makalugwa. Pakagyaon yang. Pagpili sa. Number 2. Kung may kamasaid ka, kailangan aon? Aon, wow. Relax mo na, mas kinuno pa yung kapag, yunid na yung lawas mo, relax mo na, bismillah. Pero mahirap yan asama dating yung syaitan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan na marajaktana. Kailangan na ipagindo sa mga bata yan. Pagindo, Kaway katakan long chin imam. Allah may niya, way katakan na no, di mabasa yan sa pag-shade mo sa asama mo. Oy, kamang da sin ustad, yang arimat sin usag. Allahumma inni a'udzu bika. Nasiya yang kapakaudzu bila. Bagan itong ikawin kayang imam. Mas magyaw, nalaw sin ustad, pagalaw nga minini, napagalaw nga daan. Pero may kayo itong ustad na makakawin. Allahumma inni a'udzu bika. Na! Itong yakakawin yang makawataw yakapakakudyo bila. Na nga! Di mamumati kami itong usag. Di mati ka makalapal. Number 3. Pagtarbiya sa anak, bigag kalinian mo magkagyaw sa wapalugwa. Pabila itong asawa mo kaya tigaman mo yung kasyat da, aunda. Likay good yang makapakan mo sa maskin piso haram. Likay. Likay yun sa makapakan mo sa maskin piso haram. Pasal umi ka makapakan mo sa haram, yang anak mo yan, nabadag yung resulta. On yan, di magtugma yung mga badanan. Madako yung taringa sang kili, yung tagkiwa. Yang ngilong na nalungan sa bukda. Allahu Akbar. Yang arimanan tagbibi, ari dakwa. Resulta, ipakan mo yung asawa mo sa haram. Haram.
Nah, kumpleto yang lawas, kumpleto. Weh salah. Pero tanawa yang utok nan. Kami nang minang bahas, yang uto bahas, yang makinanan multicab. Dah ako yang lawas nan, pero wala ka. Na ngayon, ipakan mo yung asawa mo sa haram. Ibilian mo yung asawa mo sa kuno sa mga isda, mga manok, mga sa pero sikon sa haram. Oo, ikamang dinasawa ng kapasal. Yang asawa, uno bitaw ka saan, yang maring jud makakanyan. Kaya galakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kakanda yang asawa nan dia sarapan paglugod sin anak. Matambok. Pero yang makina multicab. Allahu Akbar. Uno ba ya tarbiyah natin yang mga anak natin sa tuluyan sa wapa makalugwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Are. Nalain daw mo yung pagtarbiya sa anak kumalugwa na. Paglugwanan, wagib sa ama yang betanganan sa pangan, bukan pataka pangan. Si Muhammad, si Abdullah, si Abdurrahman. Kami kayang ama, may si Pedro. Nah. Madimanda yang anak mo sa lokyama. Pasal mamumuha. Ubos ng mga Muslim alinya. Nah. Itawag din pangansin anak mo, si Karabaw. Awak ba? Sino yung yakatawagkan mo sa ngan mo, Karabaw, tingin si ama. At tingin dimanda ko pala sundag. Dimanda. Allah. Pasal yamu mo yang? Si Karabaw, si Kabayo, si Sapi, si Unta, atau si Kanding. Wala sa kami ito yung mga pangan. Number one yan. Number one na kawagib din anak natin, sikin ka natin. Nami kayang anak mo si George. Awa. Si Sharon. Si Polo. Nah. Lah. Disgrasya kau. Makadimanda ka yun. Kaya, napabilaon mga anak natin na makasukat yung pangan. Ayaw na kumakamang sa pakil sa paduan mo, ikaw rin pa rin na yung pangan mo. Uto, yung pangan mo doon. Si Muhammad. May ustad problema ka balt. Di basta iparin mo. Pag natempalaw kiyama, aon. Aon ko tibay mulong. Pag dengar ko sa lecture, ya Allah. Naipari ko tumating mga anak ko yan yung panganan. Si Sharon, adon. Si Zainab. Allahu Akbar. Iparin mo. Sado ba? Di na makadimanda yung anak mo. Butang ko alim ya Taida. Ya Taida. Taida dengan napra ko. Pagtawad lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makatawad doa ka sa pagtawad sa Allah ta'ala. Inshallah, relax ka mo. Kamakamang natin yan. Kapatid sin anak pa ama, kapatid sin ama pa. Inshallah. Kapatid sin bana pa, asawa, kapatid sin asawa pa. Pasal kailangan yun, imam, katigaman natin. Apa po ya kasambay ang uyang, kaya yung katuri mo kapatid sin Allah. Ya kapatid sin nakapaligid kan mo. Managot ka dyan po sa lusong. Kaya, yang natin yan gini, stay pa. Ika-number 2, pabila ya katunay mo, yang kapatid sinalakan mo. Number 3, ayatag sinal. Ari pa sa dungya, naminang pagbaon, ya ka-prepare ko sa baon ng mangyaw. Jad. Baon. Pasal yang ubus kita mayo di sa dungya, minang ya kapanaw. Allah, ya kapanaw padug.
Ako sa login mga ulama, upat ka panawad yang marim pa ko sa di marim, makatrip ka. Marim pa ko sa di ko marim, go! Flight! Ano yan? Number 1, flight mo sikod sa dubdub, padag-padong niya. Kaya, yan, marim pa ko sa di marim. Allahu Akbar. Sunod, flight mo sikod sa dungya, padag-papakuburan. Marim pa ko sa di marim, flight. Kaya, 3, flight mo sikod sa pakuburan, padag pamahsyar. Padag ba? Yang mahsyarahan, yang istambe natin sa mahsyar, 50,000 years. Walang pagtulog. Walang pagkain. Pasal yang segalong generasyon manono yang sega minanggit, maski na doon na pinakamawat, milyar, di ka makakaya maindikasan. Yang dari sa dunya yang madasa lokyama sega. Sega, yang sega diyan madatun sa lokyama. Allahu Akbar. Maaga ka natin. Pero, bakit namin yang kawat na, maseda. 50,000 years siya kaindag kao. Ako sa kao ato na madatang yang Nabi Muhammad, mag-request ya Allah mga umat ko. Nalong si Nabi Allah Muhammad, tawagan tayo mga umat mo. Sino yang mga utawasan na maturid ato sa dongya? Malugwa. Imamun adilun. Itong letra maturid, panawasan adikaw sa yang masilong yan eh. O masilong ato kahoy a aircon adikaw. Sinuwasan yang ulitawa ibadat. Allahu Akbar. Kamang na si mga malaikat yung malungan. Sa panawasan mahirap. Sino kamayo yang ulitawa wala makakuritak? Ulitawa maka? Kamangan daw man, Allahu Akbar. Pero panagseng ulitawa makakurita kang. Kaya, Pangayon na Allah subhanahu wa ta'ala yang apir kita sana. Ikanamber tiya tawakan sin Allah. Itong mga utawa connection yang atin sa masjid. Kamang. Sino yang itong nagmahala na di sa dongya barkada? Apa sa sinagama? Nagaming yung pasal sinagama. Allahu Akbar. Kamang. Sino daw man itong mga utawa maatag yang right? Di katika mansin. Kamangan. Awas. Last. Dong Allah, last. Itong mga utawa ya kasambayangan, ayaka. Tiyaw. Pasal sin kaya kelas ya ka tiyaw. Kumusun. Ya kalitas na yang. Yang pito ka. 50,000 years. Na yung mga utaw, makaanap da sa sino yung makatabang kanilan. Makato sila kani Adam. Adam, ikaw yung umpo namin. Tabang! Lang sin Adam. Adon niya daman yang Allah adon. Mamumu ako kanan matawag pa sa liya kagabag ako sa sambu ka maasyat. Sambu ka? Ano ito? Pagkanan sa itong kahoy, mamumuha kulong na. Si Adam napili yung maasyat mo. Si Adam sa bukid ay mumuha na. Ato ka mo lang naan sa kanino. Ato daw man may siya mga utaw. Makarikoy siya. No, tabang ka. Ikaw yung Persa Rasul. Mahal sin Allah. Alam niyo, ya kadua ko sa Allah sa mata. Di ako makakayalang na pa siya, ya kadua ko sa Allah sa dinang kalinan. Uno, itong pagduan ng kanikanaan. Itong wasak kaysa bangkanaan, long nan atako kay jabutay, kamasipti dako. Na yang butaya.
Yaso sin tubig yung anak na nagbinanda. Law niya, ya Allah, anak ko. Law tinola, bukin mo anak. Ito lang na niyang kamumuang kulong na niya. Kadua ko sa Allah sa bukin kuhan, bukin sakto pagdua. Ato kamo kan Ibrahim. Pasal yan yung pinaka makuan pa Allah. Khalil, pinakamahal ng Allah. Mato daw man kani Ibrahim. Ay, Ibrahim, tamang da ka mahirap na yan eh. Law ni Ibrahim, di ako makakaya pasal mamumuha ko pala kaya kakagawa ko sa tulo. Yung pagkagawa ko sa lahat tolo, si Ibrahim yung mo yung kapag gagawa sa lahat tolo, dahil ko pilih nakakagawa. Ika naman lang pagkagawa ko lang na nitong pag-invite nila ka na ka dyan magpista sa dakat, piya kalong kuya ka. Ya gedamang. Ito piyak putulan na yung ika naman to lang na nitong si pag-usip sin piraong kanakan sa sino yung inakan mo yung guwapa? Launan lumon ko. Lumon ko lang na. Tiyak lang na. Nawin! Launan ato ko kay Muhammad. Kani ato kay Muhammad. Dito kay Muhammad. Nalong si Nabi Muhammad. Anamin. Ako yang bahala lang si Nabi Muhammad. Ako yang bahala. Ito masuk yun ang Nabi Muhammad ya tahtal arsh. Masuk yun. Lawan sin Allah. Ako yung masuk yung tsawa na pagsugyo na doon. Ito ng panahon ng sugyo. Idag! Sangayo ka sa iatagukan mo yung uning pangayon mo. Allahu Akbar. Ako sa ko yung Nabi Muhammad yung number one dyan kiyama. Maindag din Nabi Muhammad. Lawan sin Nabi Muhammad, ummati, ummati. Umat ko lang nan, ya Allah, kailangan maligtas ko. Bago yung mga umat ko muna yung iligtas ko. Nalaong sin Allah, ipakamang mo sa mga malaikat yung 70,000 sa umat mo, surugan dirito. 70,000. 70. Sabat sadis daw man kada 1,000, makamang daw man sa 70,000. Allahu Akbar. Kaya di kada 1,000 long sin Allah, atakan ko sa pirmiyo, makakamang daw man sa umat mo sa 70,000. Allahu Akbar. Hangkan na lang sinrasuka, yung umat ko sa suruga. 120 kalidya in katan umat. Ubus ng umat, 100 ka, 20. Yang pasunod pa suruga. Pila yung kanaka umat lang sinrasuasan? 80. 80. 40 kaya diyang? Kani Adam, kani Nuh, kani Ibrahim, kani Musa, 40 gid. Kay Muhammad, 80 kalinya. Allahu Akbar. Ha? Nanga! Ako sagaw. Pasal yang umat ni Muhammad, masayang yun makasuruga. Masimbagay sa Allah, sa di kasagalan sin, syirak. Basta makasimba ka pa Allah, sa di kasagalan sin syirak, mas kinuyang dosa mo. Yan ang sikrito. Maskin yung dosa mo, Allahu Akbar. Dosa ged. Basta way sagal sin ibadat mo. Lang sin Allah, ipakita ged kan mo yung dosa mo. Ya ka jinako. Ya ka panako ko. Pero wako maka satu yang tauhid istidi yang tauhid, way syirak. Madaig yang kabit mo. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya kapanako ko, ya kabuno ka. Ya kabuno ko ya Allah. Lang sinala, ubos yan eh. Pasal magyaw yung tauhid mo, wako makasidakanakan wada yan. Suruh. Tapos ako, number 1, yang ibadatullah, wala tusyriku. Basta magyaw yung pagtunay mo sa hak sin Allah, ubos ng urian asan kadi mo makatunay, dakwa yung chance. Alam sin Allah, wada pa sin. Madig yung dalil natin na. 99 kautaw yung yataynan. 99? Wapa makagabog sa pagtaubat. Pero lang sin Allah, surugada ko. Onda umahan, sambu kau tahu, maskin sambu ka magyawa na magabok.
Itipon na niyang mga pamilya sa salot. So pamalaw na matay ako lang ng sunugan may ikrimit. Pag-uus mga ikrimit lang naan. Paka na may sa samot yang. Pasalaw na nuwaya gabag ko maskin sambo ka magyaw. Purus mato. Na sigurado lang na makanarakad ako. Lang Allah samot! Dama yung adi yang itong amo. Pagkakso di samot. Ipaindag yung abo. Lang sinala na, uno na nga, napasunog ka nagpakrimit ka. Lang na ya Allah, katigaman ko yung makanarak ako. Malak ako kan, yaw. Maskin sambo ka, magyawaya ka ba ko, yaw. Sigurado makanarak ako. Lang sinala, yalak ko kana-kana. Lang lupa, yaw Allah. Lang nansurukad ako. Ako sagaw, pinaka number 1 alikayan sin usag ubuway sa dungi makasirk pa Allah. Basta mati ko sa di ko makasirk pa Allah, dako yang dyan sa makasurug ako. Dako yan. Pero yung pagsirk, madig yung pamalabaya. Di pa kasambay dyan, so mas mahal na yung ay sirk. Sirk na, Allahu Akbar. Ha? Allah. Yung into sa asawa na, kamari magabili sa mga kagamitan na magyaw, mga TV, mga unwa saan, law din asawa. Ayaw mo na, yatag yung jakatin sapit na kay pamita sa TV, kaway TV ta. Nalaw sinasag, ulong nan mahal. Nawala makajakat, isimba mo yung sirok yung asawa mo. Yung kasirok ko sa nga, iya tukaw kanan sa itong mata, panduan. Mayo sa ito pa, dakuha yung luisin Allah subhanahu wa ta'ala kanatan. Number 4. Number 4, makamang natin alisa doon nga, may kamagyaw yung ikhlas yung pag-ibadat natin, yatag sinulak adika natin yung pagmahalnan. Huh? Ano yan to? Number 4. Husulul mahabba. Iatag sinulakan mo yang pagmahalnan. Pabila iatag sinulakan mo yang pagmahalnan, finish. Surga ka. Pasal, tawagan sinula yang Jibril. Jibril! Mahal ko si Imam ado sa tigato. Pagalaw nga sa mga malaikat, na makanahon si Jibril. Allah, mahal na yung utos sa tigato. Kailangan mahal mayo. Malang din mga malaikat, ya Allah, mahal namin yung utos. Nalang din nala isulat mayo. Ubus ng doanan sa dungya, tariman. Ako sago, critical yang utaw, ayang pagkita mo kanan menang ibadat pada gejam sakit man, critical. Wang klik gejin doanan, pasal mahal sin Allah, ya sapad ako. Critical. Pinaka-critical yang utaw ang mahal sin Allah. Paglibakan mo, paginanginangan mo sa mahat, launan Allah. Allah lang na. Masapad ako. Masapad ako. Pasal inisurat sinulak ka ng ubus ng iduanan, approve. Ang kanalong sin Rasulullah hadisul Qudsi, man adali waliyan faqad ajantuhu fil harb. Sino yang magakontra sa alang ko sa dunya? Alang ko sa dunya. Aya ka ibadat kanakan, news long sin Allah. Ako yang kontranan. Damanan mo? Ako lang sinula yung magadipidyo ka nan. Hindi ka makalusot. Kaya, yan yung resulta. Uno daw man yung sign na utaw ang mahal sin Allah. Tape daw man yan. Pasal, masayon natin pagalawan yung mahal ako sin Allah. Pero on mga sign. On mga sign. Ika number 1, assign na mahal ka sin Allah, pabila berkendakwa yang tanaw mo sa dunya. Berkendakwa yang tanaw mo sa dunya. Waman yan, ni kamate dak kita di sa dunya. Satu pa, pabila
Bekendak ko yang tanaw mo sa dunya, matanak yang dengki, marites, matanak. Matanak. Di ko makamarites sa lumunong pasal, wabo man yan idong yan. Pabaya din yung kanan yung kotse na us-us. Pasal, tagbibi yang tanaw mo sa dunya. Mahal ka ng Allah. O kaya, may kadako yung tanaw mo sa dunya, ngayon yang maski di makasambayang. Pasal lang ng pagabag ko, wow, kaya, ayan, ang kaday sa karate, di sa sarili, ibutang mo yung 100, 80 ang akhirat, 20 kidiyang. Number 2, sign. Sign, mahal ka sin Allah. Atakan ka sin Allah sa batasan na magyaw. Kaya, maskin uno paruni ka ulama niya, ka imam niya, may kamang mati ang batasan na, di ka, bukan ka mahal sin Allah, di. Bukan ka mahal sin Allah. Ika number 2, sign na mahal sin uto, bersal sin Allah uto sa dongya, magyo yung batasanan sa asawanan, magyo yung batasanan sa anaknan, magyo yung batasanan sa mga barkadanan, magyo yung batasan. Dumamayo kung may kahistorya nito batasan na mas magyo pa yung mas dakwa pa yung pahalan sa sambayan. Puasa, zakat, batasan. Allahu Akbar. Uno lang na niyan pinakamabaga sa timbangan sa adlaw kiyama. Sambayang, puasa, zakat, no. Gihad, no. Ano? Husnul khuluq. Magyaw yan? Allahu Akbar. Ay, check na doon na. Ika number 3. Aside na mahal ka sin Allah. Kondisyon yung pag-ibadat mo. Satu pa kondisyon. Di ka makapagalong sa disturbo man yan. Di kondisyon. Imama, pagdangag mo sa wakto, alhamdulillah, kada kasampay ang umul ko sa wakto pa yan. Huwag ka namin ka magalong ko sa, di daw man yung mabilin daw man yung gabag. Di ka mahal sin Allah. Di ka mahal sin Allah. Kaya, number 4. Yan yung masakit, number 4. Number 4 sa na mahal ka sin Allah. Di matanakan mo yung problema. Say na mahal sin Allah yang utaw, ang nagibadat, adi matanakan na yung problema. Alaw-alaw ang problema na. Say na di mahal sin Allah yang utaw, way problema. Idamanan sin Allah yan. Ang problema mo, mahal ka sin Allah. Ito na yung dalil. Sino yang pinakamahal sin Allah di sa dunya mga utaw? Mga propita. Mga rasul. Ang ba makatuli mayawa mga rasul bekendak ko yang problema sa dunya. Si Musa, sikap pa sa paglukuan ng problema ta. Sikap pa sa Si Muhammad daw man, kulata sa Makkah. Pagbutangan sa basura yang tarikunan sa pagsabayan surah. Sanksyon. Sila yang pinakamahal ng Allah dito sa mundo. Nanga, istidi, minito. Pasal kalinyan sin Allah, madangag yang tingag nilan. Ya Allah. Pasal yang untawa, baraiman na problema, mabati sa gabi, alas 3, alas 2, makasambayang Allah. Magatiyaw pa. Ito yung kalinyan sin Allah. Nami kaway problema, makalaway sa pagtuway. Allahu Akbar. Wallahu Akbar. Yan na. Sa na ikaw pat, mahal ka sin Allah, ang problema mo, amadamo. Kung may kasayin daw man ang problema di mo, madaka makakapirkan mo, ay damanan ka sin Allah. Kung mamina ng problema, itong mga pag-suicide ta, makakanda sa haram, baka niyan luy sin Allah subhanahu wa ta'ala. Problema, makontrol mo yang sarili. Kaya, ako sa di kita makareklamo sa problema tadi. Ika number 2.
Pasal yang Allah mahal kaniya, kada ko makasakit. Atakan kanan siya? Bubong. Yang di mo mahal, utaw, pabaya dia sa matay. Muni bubong doon, yung pagkalawang mo, pabaya dia sa rin, hospital ka, mas bagyo pamatay. Satu pa di mo siya? Allahu Akbar. Itong mahal mo anak mo. Si Punggid. Daan siya. Doktor, check up. Allahu Akbar. Pasal? Na yang utaw, patungod pa Allah, yang sakit, dosa. Mayo, yang sakit natin pa Allah, dosa. Kada ko makadosa, laun Allah, atakan daw man siya. Bubong. Pamari siya ko na may atakan siya. Bayo Jesse ka sa masakiti. Oh. Allahu Akbar. Natiya, ubos ng utaw ka. Kada makasakit. Atakan mo sa bubong. Uniminingasan. Mahal mo. Mahal mo. Pero hindi ka magalong ka sa, mas magi pamatay dasat. Ay bubongin. Naitanaw mayo yung mga utaw, di kalinan sinola. Dia tak aja sakit. Dia tak aja sakit. Maskin makasakit, magbangayaw sa bubong sa nunok. Mga putya manok. Explain daw man na. Kana-kana, matarima sin mga utaw di magsambayang. Law niyo sa muslimin yang programa, saya na mahal kita sin Allah. Na programa di magsambayang, alhamdulillah kamahal ko sin Allah. Di magkapinin to. Yang di mag-ibadat, ay ataka sin Allah programa, advance kulata. Advance kulata. Advance kulata. Pamili magsambayang, disgrasya, marigang programa, advance kulatakan mo. Kaya, adi daw man sa akhirat, ano yung akhirat na pahala, pabila makatunin mo sa magyaw yung ibadat pa Allah. Al-amanu minal faja. Itong pag-uyop sa, pwa! Israfil! Ubos ng utaw, matakig. Ikaw magyaw yung pag-ibadat, nothing. Diri. Israfil adon yang itong turutot, adon na sa baba ni Israfil. Ngayon, pagkalaw nga yung mga malaikat sin Allah. Malaikat sin Allah sambok, yang taringanan, padagadi, luparon sin manok-manok sa 700 years. Kada isa, taringa sin malaikat, padagadi, layugon sin manok-manok 700 years. Kawas, ako sa ko itong paguyop nilan, ubus ng arisadong niya majagjag. Manonolong si Nabi Muhammad yung pagkatog ko, pagkagyaw singinawa ko sa adon yung turutot, adura siya. Yat nagaged sa sinyo sago. Adon, 1,444 years itong pagkalong si Nabi Muhammad. 1,444 years na. Sa kalendar natin na din. Sa ato pa, masay datod sinilang sinaulas na go. Allahu Akbar. Kaya, ito yung resulta, pabila yung magyo yung pag-ibarat mo, isirat, pag-uyop, di ka kubulaan lang sin maginda dito. So, di ko makaga. Di ko makaga. Kaya, uno yan, pasal magyo yung pag-ibadat mo sa, yang kanana mo sa 50,000 years, Utsin asar o Maghrib gate. 50,000 years, pasal magyo yung pag-ibadat mo, yang kanana mo, Utsin asar o. Unang ebidensya. Quran. Itong suratul Kahfi. 300 years. Pagbati nilan. Nakapilaw ras kita may agatuglaw ng tanga adlaw.
Habdigid lang niyang pagtuog natin. Ako sa kalaunan, kato ka mo, pwede ka mo sa pan. 300? Pag-atag sa sapi. Hala, yung sapi yan, ibadugay na yan eh. Iba dapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, okay. Ika number to. Number to. Wah, okay. Ika number to, resulta pamagyo pag-ibadat mo. Di da ko tariman sinarak ka. Di da. Ika number 3. Number 3. Itong mga, diyan, dua. Di ka magkatakig o di ka tariman sinarak ka. Sino daw man limang daya? Sino yang itong mga utawa bukan magyo pag-ibadat? Unyang pahala makamang nan. Itong ya sagalan jinchera atau wa makasukat. Number 1 na makamang nan. Ma-under ko kadraiban siya setan. Tata setan at setan. Under control kasi setan. Pabila di makasukat di pag-ibadat mo. Number 2. Yang isunod mo, isimba mo, ginawa mo. Ginawa mo yang? Sunod. Kaya. Yan yung resulta. Pabila di ko mag-ibadat Paulo sa eksakto. Yang resulta. Ikut ang kasin? Ikut ang kasin. Number 2. Yang isimba mo. Ginawa mo. Allahu Akbar. Ayan, in shortcut, umikamarim kita sa magkagyop kita sa dunya, itunay natin muna yung haksin. Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makatunay natin, bago daw man, yatag sinala yung kapatot natin. Unang kapatot natin, nalamit ko yan. Yung kapatot natin Inshallah, sunod daw man, inshallah, yung explain ko kamayo, kapatot sin propita ka natin. Ubos, kapatot sin Quran. Ubos, kapatot sin ama. Kapatot sin anak. Inshallah, ubusin natin yan kasupaya kita may maligtas sa mga amoy ni mga kapatot yan para makasurga kita mayo. Wa sallallahu ala khair khalqi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.